svima, ovo je drugi dio video tutoriala temelji programiranja u Maxu. Tema danas su interakcije, a to je u biti razlog zbog kojeg se uopće bavimo programiranjem. Znači da imamo više alata sa kojima možemo interagirati sa tehnologijom. I to na načine koje nam ne određuju drugi, nego koje mi sami stvaramo. Otvorimo jedan new patcher, znamo od prethodnog video tutoriala da možemo tu ići ili možemo jednostavno Ctrl-N. Se otvara novi file koji u Maxu se zovu patch. Ajmo sagledati za početak koje alate, koje objekte imamo u Maxu s kojima možemo vrlo jednostavne i uobičajene interakcije stvarati. Kao što su interakcije s mišem ili tipkovnicom. Naša tema danas je interakcije. Isto možemo font malo veći i neka boja zanimljivije. Evo. Već smo vidjeli nekoliko objekata koji nam omogućavaju interakcije. Imamo bang, naravno. Možemo gledati šta bang pošalje, da pošaljemo u desnom inletu message, da vidimo koji je to, i to vidite je ništa drugo nego banga. Drugi objekt koji smo vidjeli je toggle. Toggle ima više opcija od banga u tome da on može dati dva stanja 0 ili 1, koji su true ili false ili on, off. Imamo nekoliko drugih objekta koji inače se nalaze tu. To su slideri. Možemo taj slider ili s i vidimo odmah taj slider možemo, naravno, može biti horizontalan. Znači, može biti ovako. Da vidimo što slider pošalje. Znači, onda je vrijednosti od 0 do 127. Zašto to? To je poznato po starim MIDI, mislim, ne starim, to je tradicija MIDI format. Znači, ovo je 7-bit signal. Ako konvertiramo koliko je 7 bita u decimalnom sustavu, znači to je 2/7 ili koliko bita već imate, i dobijete 128. Ali ovdje imamo ovaj 127 jer on krene od 0. Znači kad računate, zbrajete 0 plus sve vrijednosti do 127, dobivate 128 vrijednosti. I to smo rekli, to je zbog format MIDI-a koji tradicionalno Max je napravljen za interagirati sa tim, ali uopće nas ne ograničava jer možemo ići na minimum i maksimum, a gledate tu imate taj range od 128, možete 256 koji je u biti 8 bita. A vidite da sada ide od 0 do 255. To je recimo za boje. Imate te vrijednosti od 0 do 255. Znači možete imati 3 slidera koji će biti RGB i dobivati jedan novi objekt pak 0, 0, 0 i ćemo dobiti te 3 vrijednosti u formatu RGB. Možete iskombinirati. Ovo možemo na swatch koji nam daje te vrijednosti. A swatch u biti
izračuna da vidite od 0 do -1, tako da ipak to nije dobro. Mi ćemo vam dati točne brojke jer on računa od 0 do 1. Kako možete to, ili idete interagirati tu, ali slider će vam dati cijele brojke, a ne one decimale, float. Tako da postoji jednu tehniku koju ću vam sada objasniti. A ta tehnika je scale. Znači, scale mapira one vrijednosti, smo rekli od 0 do 255 do 0 točka, znači float, do 1 točka, float. Znači, kada to radimo, ćemo vidjeti da te vrijednosti su između 0 i 1. I tako ćemo za sve ovi slider. I onda naravno možemo napak poslati. I sad bi trebalo biti korektno, ne još. Zašto? Da gledamo, da, jer pak sada su integer brojke. Trebamo float, naravno. Da on skuži kako točno handlati. Evo, kako se miče plavo, zeleno i crveno. Možemo, naravno, kao uobičajeno, taj bg color promijeniti i poslati od ovog i možemo odmah gledati kako to lijepo funkcionira. Ovako, imate nekoliko tih objekta, možete to istražiti, imate taj tu nam je to stavio. To u principu je isto kao slider, samo radi kao neki kotač, ne znam. Imate drugi objekta, zanimljivo je taj, kako se zove, picture slider, koji u biti vam daje dva koordinata. Sa tim možete mouse simulirati. Naravno, on u startu je setiran uvijek na ovaj 7 bita. A ima nekoliko tih interaktivnih objekta koje možete sami istražiti i malo pogledati, tu su oni. Još jednu riječ bih htio reći na tome kako se mapira i keyboard, znači ona tipkovnica, i mouse, jer inače iz mausa i iz tipkovnice dobijemo najveću interakciju sa laptopom, sa kompjuterom, šta god. A vidimo, za tipkovnicu ima neki objekt vrlo jednostavan koji se zove key. Evo ga, a on će vam one tipke koji pritisnite će vam dati vrijednost. A je 97. Te vrijednosti su taj ASCII kod. Znači, ako idete tražiti koji ASCII je za Z, on će vam dati 122. I ovako dobijete iz tipkovnice podatke. Iz mausa možete taj mouse state, yes, naravno, i možete gledati, ova prva vam daje, ako je pritisnite klik. Evo, ovdje imate koordinate na ekranu, x, i ovo bi trebalo biti y, vertical, da. I sada, zašto ne daje vam vrijednosti? Zbog toga da mouse state treba konstantno biti updatirano. Ne znam da li stavimo bang,
možemo gledati da on updatira pozicije. Kako možemo to stalno to napraviti? Postoji neki objekt u Maxu koji se zove metro. Metro vam daje neki pulsevi, mi ćemo 50, jako brzo, to su u milisekundima, i ćemo spajati taj metro koji stalno daje pulsevi. Možete gledati ovi pulsevi tu. Trenutno ne daje ništa jer taj metro treba da dajemo poruku start ili stop. Možemo to sa porukom kao 1 je start i 0 je stop. I možemo to poslati. Ali postoje inače bolji sistem. Zašto? Zašto smo vidjeli toggle ima već taj sistem. I ćemo to koristiti za mouse state. A sada vidite da imate poziciju mausa kada god se krećete. I naravno možete neki toggle dodavati za onaj lijevi klik i koristiti to kao neki puls, neki bang za bilo što. Ima još, šta reći, ima taj, kako se zovu, modifiers. Modifiers su one posebne tipke. Ovdje ćete vidjeti kada čitate koji su outputi. Ovo je shift key, ovo je cap locks, ovo je alt key, znači ovo možemo koristiti za shift, alt i pretpostavljam da zadnje će biti control. I da vidimo da li to šljaka. Shift, isto, on treba konstantno updatiranje. I da vidimo control, shift i alt. To je to što se tiče najosnovnijih alata za interakciju. Otvorimo new patch ili kako smo naučili Ctrl+N. Širimo. I gledamo odmah jedan objekt koji se zove LCD. LCD je grafički vizualni objekt koji se koristi ovako za crtanje. Ništa jednostavnije. Ovdje, kao uobičajeno, desni klik imamo sve opcije. Nama odmah treba neki clear. Brišemo varijabla čisti clear za očistiti. A ne bi bilo loše da u biti kad idete ćete vidjeti da ima taj size. Ovo ne radi baš kako bi trebalo. Neću niti pokušati. Pokušajte vi, ovo ne šljaka. Nego ćemo prepend size, kao što smo vidjeli za ovu stavlja poruk size prije dugu poruku, koji će biti naravno naš par koordinata x, y, znači integer 1 i integer 2. I ovako ćemo moći staviti size koji mi tražimo, recimo 600 puta 500. Naravno, vidite, taj pak ne daje ovaj output, trebamo to putirati ponovo 600. Evo ga. I sad možemo fino crtati. Sa altom klikom ćemo gledati šta LCD može raditi i ćete vidjeti nekoliko opcija. Recimo da inače ono što nam treba su ovi grafički elementi od LCD-a koji nam crtaju neke geometrije. Recimo frame rect crta neki rect, paint rect crta neki puni
rectangle, line segment, vidite, sve sam sobom se objasni kako to funkcionira, a kako ove brojke funkcioniraju. Da vidimo, taj frame rect ima 40, 80, 80, 120, znači prva koordinata je ovaj xy, znači prvi 40 je tu, ovaj 40. Drugi 80 je y, znači tu 80. Ta točkica tu je prvi element, a drugi element je 80. Znači ova druga točkica tu, dobro, stavimo da je tu. I onda on će crtati taj rektangul unutra ove dvije točkice. I tako svaki od ovih elementa, recimo frame oval će napraviti jedan oval unutra taj frame. Znači jedan oval na ovom načinu. Tako da ovo dva para koordinata se koriste uvijek u tom stilu. Da gledamo na primjer da stavimo 0, 0, to naravno će startati u koordinati 0, a druga koordinata ćemo napraviti 100. Naravno, očekujemo da on će nam crtati neki rektangul unutra koordinate 100, 100 i 0, 0. Da provjerimo da li je taj slučaj i to je to. Kako možemo interaktivno da on nam stvara neke crte dok mi ćemo mouse? Evo, možemo, naravno, ono što smo gledali prije, taj mouse state koristiti. Mouse state će nam dati koordinate x horizontalna i vertikalna, xy. I naravno smo vidjeli da nam treba neki objekt metro koji stalno nas updatira te koordinate. I toggle za uključiti i isključiti taj metro. Ali to nije baš koristan jer mi imamo sada cijeli ekran, a mi želimo samo unutra ovog tabloa, ovog okvira. Inače, ovi vizualni objekti imaju svoj outputi, a ovdje gledajte da ima taj mouse idle, xy position. I u biti će ovo nam trebati. I naravno da možemo dobiti bilo koja podatka, trebamo taj idle aktivirati. Ćemo tu. Znači, kad aktiviramo idle, sada vidite da on vam daje par koordinata iz ovog okvira. Znači, metro u biti ćemo pustiti, ćemo samo uključiti. A sad, recimo da želimo interaktivno nacrtati jedan pravokutnik sa pokretima miša. Koristit ćemo onaj komand frame rect, za to kreiramo još jedan objekt prepend, koji će staviti prije svih drugih podataka na listi komand za crtanje. Znači, frame rect. Sad trebamo iskombinirati ona 4 parametra, 0, 0, 100, 100, o kojem smo pričali malo prije, a koje ćemo poslati na prepend frame rect, a sve skupa ćemo poslati na LCD ekran. Trebaju nam najprije koordinate miša, x i y. Na tom koordinatima ćemo dodavati neki offset, da možemo dobiti one dvije točke koje nam trebaju da crtamo pravokutnik. Kako to funkcionira?
Zamislite da imamo jednu točku, a ta točka ima koordinate x i y. To je naša pozicija miša. X i y stalno se mijenjaju sa pokretom miša, ali mi ćemo ih trenutno zamisliti kao da stoji. Kad dodajemo jedan offset od -5 u x, je kao da se mičemo 5 jedinica lijevo. Za y je malo drugačije, jer pozitivni smjer osi y je prema dole. Znači, ovako, to je plus y, za os x sve je kao uobičajeno. Znači, mi smo dali offset od -5 na osi x, a sada dajemo offset od -5 na osi y, imajući na umu da je u ovom sustavu smjer y obrnut od uobičajenog. Znači, dobit ćemo našu prvu točku koja ima koordinate x -5, y -5. Eto, tako radi offset koordinata. Sada ćemo ponoviti sa offsetom od +5. Dodajemo jedan offset u y od +5. Dodajemo jedan offset u x od +5. I dobijemo jednu točku koja ima koordinate x +5, y +5. Ovako sad imamo ove dvije točke, lijevo gore i desno dolje, koje nam omogućavaju nacrtati pravokutnik. Pošto su sad x i y promjenjivi, taj pravokutnik će biti crtan prema promjenama tih varijabli. To jest, ovisno o tome gdje se nalazi miš. Nadam se da je to jasno. Prva x će biti -5, a druga y će biti +5. Prva y će biti -5, a drugi y će biti +5. Evo, kreiramo naš objekt pak. U biti ćemo pak, a dodajemo 4 argumenta tipa integera. Znači, prvi x će biti -5, drugi x će biti +5. Prvi y će biti -5, drugi y će biti +5. Se spaja na prepend frame rect i dobili smo naše formatirane podatke koje ćemo poslati LCD-u. Sada možemo gledati kako to funkcionira. Ali vidite, on nam crta konstantno. Možemo naravno, ako se sjećate prvog tutoriala, promijeniti interaktivno ovaj offset od plus i -5, koristeći desne inlete objekta plus i minus. Ovako dobijemo u biti jednu konzolu za promijeniti veličinu pravokutnika. Ali, kako što vidite, on stalno crta pravokutnike jedne preko drugih. Što bi bilo ako mi želimo da on crta samo jedan pravokutnik koji se miče po ekranu? Za to trebamo, kako se kaže u žargonu informatike, refreshati sliku. Znači, trebamo brisati sliku svaki put prije crtanja nove slike. I to konstantno. Zbog toga ćemo kreirati jedan trigger. Pišemo T, to je kratica za trigger, i dodajemo 2B, znači 2 banga. Kao što znamo, bangovi će biti outputirani od desno prema lijevo. Znači, prvi je desni bang, koji će nam prvo očistiti ekran, a drugi je lijevi bang, koji će nam nakon toga triggerirati. Eto, u biti ovdje je bolje da imamo pak. Triggerirat će nam pak.
Mislim da to će šljakati. Ajmo probati. Evo ga. A sada nam trebaju ove koordinate od ekrana. Ove koordinate trebamo odvojiti jer sada su listi. Postoji jedan objekt koji radi to i to je unpack. U biti unpack radi obrnuto od paka. Znači ćemo uzeti koordinatu, unpakovati, unpakirati i sada zašto on je u dijagonalu? Smo krivo. Evo ga. Prati stalno naš mouse. Možemo probati sa drugim objektima. Paint Rack, na primjer. Frame Rect i Paint Rect crtaju jedno na drugom, tako da se vidi samo Paint Rect. Ajde, ćemo zaključiti i clear, sada ste slobodni. A sada ćemo modifieri koristiti za switchati, znači za zamijeniti. Ja ne želimo, želimo odvojiti taj frame rect i paint rect. Znači, kao što smo vidjeli, ovaj shift nam daje ovaj, alt nam daje ovaj i control taj outlet. Naravno, trebamo to konstantno updatirati. Znači, treba nam metro. Evo, kad pritisnemo Shift nam daje taj output, Control nam daje taj output, Alt nam daje taj output. A sad trebamo direkcionirati u biti ove dvije signale, ove podatke. U biti kada pritisnemo Shift će nam direkcionirati prema ovom objektu. A kad pritisnemo recimo Alt, će nam direkcionirati prema ovom objektu. Da probamo. Jedan način najjednostavnije koji možemo koristiti je G-Switch. U biti ne ovaj, nego G-Switch 2. Znači, kad pritisnemo Shift, ćemo vidjeti taj objekt mijenja status. Znači, kada širimo, ćemo vidjeti prema ovom crtežu da on usmjerava signal prema desnom ili lijevom outputu. Znači, na desni input switcha pošaljemo naš signal, a switcher će usmjeriti signal desno ili lijevo. Ovako ćemo moći izabrati koji način crtanja upotrebljavati, da li frame rect ili paint rect. Kad idemo na idle, on će nam promijeniti izgled objekta. Recimo da želimo više različitih izgleda objekta. Postoji neki objekt koji radi u biti, radi isto kao G-Switch, a zove se gate. U gateu možemo napisati argument prema kojem možemo dobiti onoliko outputa koliko hoćemo. Vidite da pošto smo pisali gate 4, on nam je dao 4 outputa. Desni inlet gate-a je isti kao desni inlet switcha. Znači, podatke iz paka ćemo spajati na desni inlet gate-a, a za lijevi inlet gate-a ćemo koristiti jedan integer. Tako da ćemo s njim, ovisno koju brojku pišemo, otvoriti odgovarajući outlet. Da vidimo kako to radi, kreiramo 4 message-a
da čitaju outpute gate-a. Kad pišemo 1, otvara nam se gate 1. Podaci iz paka sad su usmjereni u prvi message. Sad pišemo 2, a podaci iz paka idu kroz drugi gate. Isto sa 3, otvara nam se treći gate. A naravno, u međuvremenu, drugi neizabrani gateovi se zatvaraju. Na taj način ćemo moći usmjeriti naše podatke iz miša na razne komande i promijeniti oblike koje crtamo, koristeći, kao što smo rekli, one posebne tipke Shift, Alt, Ctrl, koje modifiers nam čita. To ću objasniti za koji trenutak. Znači, gate će nas usmjeriti prema 4 različita modaliteta crtanja. Znači, ovaj output ide tu, ovaj tu, ovaj tu, ovaj tu. Znači, sada bismo trebali dobiti 3. Zašto ne radi? Da debagiramo. 1 radi. 2 isto radi. 3 ne radi. Problem je vjerojatno vezan sa tom komandom. Evo zašto. Zato što smo zaboravili spajati komande sa LCD-om. Evo sad 3 radi i vjerojatno će i 4 radi. Evo ga. Sjajno. Sada trebamo razmisliti kako dobiti 3 integera od 2 do 4 kad stisnemo tipke Shift, Ctrl i Alt. Kažem 3 jer je 1 naša prva opcija po defaultu i ona je aktivna kada ništa ne pritiskujemo. Znači 1 ćemo konstantno poslati na integer koji kontrolira gate. Sada, da možemo koristiti outpute od togleva, trebamo ih znati analizirati, interpretirati, kako god. Preko objekta select, skraćeno cell, i kao argument ćemo dodati 0. Zato jer će ovako cell čitati stanje togla. Ako nije 0, znači kad je 1, će outputirati 1 na desni outlet. Ako bude 0 u toglu, cell će bangirati iz lijevog outleta, u desnom neće ništa. Možemo to gledati kako funkcionira da šaljemo outpute na message. Vidite da lijevi outlet outputira bang, a desni kad je shift pritisnut outputira 1. Nas zanima baš taj 1, jer ga je lako transformirati u broj 2. Dosta nam ga je pomnožiti puta 2 i to je to. To ćemo ponoviti za svaki objekt, samo što trebamo mijenjati brojku, da nam daje ovaj put 3, a ovaj put 4. I to bi trebalo šekati. Znači, kad pritisnemo Shift, dobijemo 2. Kad pritisnemo Ctrl, evo nas opet u problemima koje trebamo debagirati. Meni je to drago kad se dogodi, jer od grešaka se mnogo više nauči. Ovdje je očito da je krivo spojen sa cellom. Samo pogledajte prvi cell kako je spojen. Evo, ovako imamo ove 3 situacije. I sada, ako lokiramo, krenimo ovaj naš mouse, evo, da kad pritisnemo, on nam mijenja oblik. Fino, ha? A sada hoćemo i boju dodavati i za to ćemo naš lijepi swatch kreirati i sada imamo za izabrati boju. Kao što znamo, swatch nam daje boju u vrijednosti floata od 0 do 1
i tako ćemo trebati to konvertirati, ali najprije trebamo unpack te vrijednosti da možemo dobiti u formatu floata, da možemo dobiti te vrijednosti. I to ćemo vidjeti tu. To će nam biti naš RGB vrijednost. Da vidite sada da imamo sve te vrijednosti updatirane kako treba. Ali imamo jedan problem. Naše boje su u formatu od 0 do 255, znači u 8 bita, ne od 0 do 1 u floatu. Zbog toga trebamo konvertirati od 0 do 1 do 0 do 255 i to je naš konverter koji trebamo naravno 3 puta outputirati. I sada trebamo dodavati one 3 argumente u paku koji nam fale. Kao što vidite, on makne ove zadnje argumente na kraju, a drugo ne miče, tako da on nam olakšava u biti posao. I sada, kada spajemo, bi trebalo biti to. Ajmo aktivirati taj idle, sada je crno u defaultu i sada idemo neki lijepi zeleni. I sada neki lijepi plavi. A sad, šta bi bilo da ne želimo da se ekran stalno refrešira? Znači, šta ako bismo htjeli, kao što smo radili na početku, da ono što crtamo ostane na ekranu i da se akumulira? Kao kad radimo u programu Painta ili u Photoshopu, na primjer. Samo treba da izbrišemo onaj kod, poveznicu, kako god, koji nam spaja trigger sa clearom. I to je to. I naravno možemo mijenjati veličinu. On će crtati uvijek preko smo napravili naš alat za crtanje. Zar nije lijepo? Evo, možemo možda dodavati za taj idle da možemo promijeniti sa nekom drugom tipkom. Na primjer, možemo taj cap locks dodavati. Cap locks su ta tipka, vidite, on off, i to možemo koristiti za taj idle, koji će nam biti preko tipkovnice, možemo prestati crtati ili ne crtati. Zar nije to? Evo, kao zadnji možemo možda neki komentar dodavati i zvati naš patch. Možemo ga zvati crtač. I dodavati svoje kredite. By GF. Evo, nadam se da taj tutorial vam se sviđalo i će biti naravno mnogo ih u budućnost i čujemo se.